nag-uuran dumaning lumpia, carbonara, igado, kaldereta, bugay may mikoys gulayat pizza pa, may kuya boy halo-halo pa, tapos digdinawa sinuman malamang, ay ano naman yan, boss? Ini nakapuro pistang kalag, sinda nag-uurugmahan duman sa langit, kada kulon handa, tapos kami ang panira mirigdi, ginisang sardinas, kada kulong pansabaw. Matugot ka na sa nabos ning arog kayan, ha? Matugot ka ning arog kayan, na mas dakol sindang handa kaysa digdi sa tuya, ay ano, asikaso. Hindi ako matugot. Hindi ako matugot. Yan. Dapat di ka magtugot. Dapat mas dakol kitang handa digdi kaysa sa inda duman. Kadakol-dakol tan lutuan digdi. O, puro tao kayo niluluto mo. Kung kadakol sindang handa duman, di makikipista ko sa inda. Boss! Dahil ka man imbitado duman. Eh mo lamang ako iba. Take out na sana. Okay na.